siapkan hati kita, ya insya Allah setelah ini kita akan mendengar daripada nasihat guru mulia kita, ya Habib Murtada bin Thohir, ya, yang beliau ini adalah orang alim dan cucunya dari orang alim. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ke sini menjadi saksi bahwasanya kita akan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beserta para habaib yang lainnya. Insya Allah di sini ada Habib Ja'far, ya, Assegaf dari Banjarmasin, dan beserta anak-anak beliau, ya, yang ikut juga hadir ke dalam acara ini beserta syarif-syarifnya. Ya, di situ ada Umi Misbah, istri daripada Habib Ubaidillah, ya, Abu Ya Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, ya, beserta syarifah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau-beliau ke sini membawa barokah yang sangat luar biasa bagi tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Al-Fagir berterima kasih, ya, kepada kalian semua, ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tempat ini, ya, beserta di sini ada ketua Wela Mandiri, ya, Ustadz Rohim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga semuanya di Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau tadi ngomong, ya, beliau ceramahnya duduk, ya, karena beliau agak sedikit capek kata beliau. Nah, jadi siapkan hati kita, mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu jalla fi ula an jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailati al-mubarakah wa hadha al-majlis al-mubarak. فنسأل المولى سبحانه وتعالى إذ قضى بجمعنا أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, beliau mengawali dengan mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkah beliau kita dikumpulkan di perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau berdoa dengan perkumpulan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dan kita akan dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu su'ada bihudurina ma'akum fi hadzal majlis. Dan perkumpulan kita di majlis yang seperti ini, su'ada, nahnu su'ada, menjadikan kita orang yang berbahagia. Alhamdulillah ala dzalik. Dan kita mengucapkan puji kepada Allah atas karunia ini. Malam ini terakhir, ya, terakhir. Nah, penutupan majelis, ya. Alhamdulillah. Malam ini kata beliau penutupan majelis kata beliau. Alhamdulillah alladzi ahdarana dzalik hada syahru Sya'ban. Bulan ini bulan Sya'ban, bulan bukan bulan biasa, ini bulan istimewa. Itu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yaqul al-Habib salawatu rabbi wa salamu alaihi, Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata beliau ini, di perkumpulan kita ini perkumpulan yang sangat mulia dan di bulan yang sangat mulia, karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bulan Sya'ban bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan yang di depan kita adalah bulan umatku kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal matlub fi syahr Sya'ban an nukthir min as-salah 'ala al-habib salawatu rabbi wa salamu alaihi. Yang dianjurkan ketika di bulan Sya'ban bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an nasta'id li syahri Ramadan min hadzal waqt wa min hadzal syahr. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di bulan yang seperti ini. Fa syahru Rajab kama qila syahrul Badri wa syahru Sya'ban syahrus Saqi wa syahru Ramadan syahrul Hasad. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya
ya bulan Rajab adalah bulan yang memperbanyak ibadah, ya bulan memperbanyak ibadah, bulan Sya'ban bulan menumbuhkan rasa ibadah tersebut, dan bulan Ramadan kita mengambil daripada hasil yang kita tanami tersebut. وكان الحبيب يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في الشهور الأخرى من صلاة ومن صدقة ومن جميع أنواع الطاعات، يجعل هذا الشهر عظيم يجله، حتى قال الصحابة يا رسول الله ليش تجتهد بهذا الشهر؟ هذا الشهر ما هو شهر من أشهر الله الحرم، ما هو شهر رمضان، ليس شهر يعني رجب له في حج. قال ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. لذلك كان يحب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أن يظهر فضل هذا الشهر الكريم. Bahkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Sya'ban beliau menambahkan ibadahnya kepada Allah, memperbanyak sodakohnya, ya, beribadah kepada Allah lebih banyak, sampai ditanya sama para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa antum sangat mengagungkan bulan Sya'ban ini? Padahal bukan bulan yang diharamkan Allah seperti bulan Rajab, bukan seperti bulan Ramadan yang diagungkan Allah. Ya, kenapa engkau terlalu memuliakan bulan ini? Kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bulan, ya, daripada pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, maka kita harus mengagungkan bulan Sya'ban. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. كلنا نتمنى أن يبلغنا الله هذا الشهر الكريم شهر رمضان. Dan kita pula sangat menginginkan untuk sampai kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. لكن ينبغي علينا أن نستعد من لحظتنا هذه. Namun wajib bagi kita untuk bersiap-siap di dalam bulan yang seperti ini. وقد مضى رجب وقد مضى غالب شعبان فلم يبقى فيه إلا القليل. Telah hilang dan telah lampau bagi kita bulan Rajab, dan telah lampau bagi kita sebagian dari bulan Sya'ban, dan kita berada di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban. ونحن كل جمعة وكل مجلس نسمع الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وغيرها من الأحاديث، لكن ما العمل الذي عملناه؟ سمعنا كثير لكن ما الذي عملنا؟ هل عملنا كثير أو قليل أو مجرد أننا نسمع فقط؟ Dan kita sering, ya, di majelis-majelis ketika setelah sholat Jumat, ya, dimanapun tempat kita mendengar doa Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi amal kita apa? Apakah kita hanya mendengar saja doa tersebut, ya, mendengar saja daripada bacaan tersebut, tapi kita tidak menginginkan untuk menambahkan amal kita ketika di bulan Sya'ban dan ketika di bulan Ramadan yang akan datang. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي هذا إمام عظيم، يقول كان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان، هذا عمرو بن قيس أيضا إمام مقتدى به، قال إذا دخل شعبان أغلق تجارته، ما شاء الله معه تجارة، معه دكاكين، معه شغل، ليس فقط أنه جالس في المسجد يسبح وتأتيه الأموال هكذا، لا هو يشتغل. لكن إذا دخل شهر شعبان أغلق تجارته وأقبل على تلاوة القرآن، يستعد لرمضان منذ أن يدخل شهر شعبان. ابن رجب يقول عن أحد الصالحين أنه إذا دخل شهر شعبان أغلق تجارته وأقبل على تلاوة القرآن. Bahkan, ya, Ibn Rajab, salah satu ulama yang sangat terkenal, ya, beliau mengatakan dan menceritakan tentang salah satu orang soleh, ya, orang soleh yang sangat kaya raya. Beliau memiliki daripada toko-toko yang sangat banyak, memiliki pekerjaan yang sangat banyak, perdagangan yang sangat banyak. Tapi kata beliau, orang-orang soleh itu ketika masuk di bulan Sya'ban, ya, mereka tidak fokus dengan jualan. Mereka tutup daripada toko-toko mereka, mereka tutup daripada perdagangan mereka, ya, dan mereka fokus untuk memperbanyak baca Al-Quran ketika di bulan Sya'ban. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan diri mereka ketika masuk di bulan Ramadan, agar diri mereka sudah siap untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya ketika di bulan Ramadan. ونحن هل قرأنا شيء من القرآن في هذا الشهر ولا لا؟ Kata beliau, apakah dari diri kita ini di bulan Sya'ban ini pernah nyentuh Al-Quran atau tidak? Kata beliau.
بعض الناس ما يفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. Sebagian orang, kata beliau, tidak menyentuh Al-Quran sama sekali kecuali di bulan Ramadan saja. الاستعداد من هذه اللحظة، لا تقول إذا جاء رمضان، يمكن ما تبلغ رمضان. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan Al-Quran dari sekarang. Jangan sampai saya mau mempersiapkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Emang pian tahu pian sampai ketika di bulan Ramadan? ولأنك إذا استقمت في شعبان استقمت في رمضان. Tapi kata beliau, kalau pian siap-siap dan membaca Al-Quran ketika di bulan Sya'ban, pasti pian akan baca ketika di bulan Ramadan. وهكذا في غيرها من الطاعات. هل تصلي الفروض في أوقاتها؟ مر عليكم ما شاء الله شهر رجب وجاءت في ليلة الإسراء والمعراج وكانت فيها فرض الصلاة على هذه الأمة، تشريف وتكريم من فوق 7 سنوات. والآن مر رجب ودخل شعبان وانتهى شعبان، كيف حالنا مع الصلاة؟ ما نقول إذا جاء رمضان بنصلي تراويح وبنصلي في المسجد، لا، من الآن أنت صلي الصلوات المفروضة في أوقاتها وفي جماعتها. Apalagi di dalam perkara sholat. Kemarin ketika di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya perintah sholat. Kebanyakan daripada kita hanya berhayal saja. Nanti di bulan Ramadan saya pengen sholat tarawih. Nanti di bulan Ramadan saya ingin memperbanyak ibadah. Tidak, tapi dari sekarang introspeksi diri kita, bagaimana sholat kita kepada Allah. Apakah suka bolong-bolong? Apakah suka kita tinggalkan? Maka dari itu harus dimulai dari sekarang untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا بد لك خطة، جدول، برنامج تعمله في رمضان. كم تريد أن تقرأ من القرآن؟ كم تريد أن تصلي من صلوات؟ كم تريد أن تتصدق؟ تعمل جدول حتى ما يضيع وقتك كله سدى، لأن شهر رمضان هذا شهر ما يتكرر إلا في السنة مرة، وإذا جاء ما تدري هل السنة القادمة سيأتي أم لا. لذلك ينبغي أن يكون عندك خطة، أن تستغل كل دقيقة كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك ماذا ستعمل فيه حتى ما ينتهي الشهر إلا وقد حققت كل الخطط، مثل ما يخطط أهل الدنيا. أهل الدنيا عندهم برنامج ماذا سيعمل في الشهر هذا، وماذا سيبيع، وماذا سيشتري، أنت اعمل لك خطة كيف تستغل موسم رمضان. Dan beliau mengatakan, kalau pian ingin berhasil ketika di bulan Ramadan, pian itu harus bikin jadwal, bikin waktu yang sangat rapi. Kapan mau baca Al-Quran, kapan mau sholat sunnah, kapan mau sholat wajib. Karena sholat wajib sudah ada waktunya, tapi harus sholat wajib di awalnya. Dan itu harus daripada diri kita yang mempunyai waktu yang sangat rapi tersebut. Untuk apa? Untuk kita berhasil beribadah di bulan Ramadan. Karena kebanyakan daripada kita masuk di bulan Ramadan, amalnya berantakan. Kenapa? Karena tidak punya waktu yang sudah dirapikan. Tapi kalau kita punya waktu yang sudah kita rapikan, kita bikin jadwal yang khusus. Seperti orang-orang ahli dunia kan, orang-orang kerja sudah ada waktu khusus. Kapan dia mau rapat, kapan dia mau meeting, kapan dia mau nutup warung, kapan dia mau buka warung, kapan dia mau jualan, kapan dia mau beli. Begitu pula dengan untuk hubungan kita kepada Allah, harus mempunyai jadwal yang khusus agar kita termasuk orang yang berhasil di dalam ibadah di bulan Ramadan. هذا شهر عظيم. من أول ليلة من لياليه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادى منادي من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وتغل فيه الشياطين، وهكذا. فلا يبقى لك عذر أن لا تطيع الله في هذا الشهر أبدا. الشيطان الذي يؤذيك في عبادتك يصفد، نفسك الذي تؤذيك أيضا يضيق عليها بالجوع والعطش. أبواب الجنان تفتح، أبواب النيران تغلق، منادي الخير ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا كل أسباب الطاعة متوفرة لك في رمضان. هذا ما يكون إلا في شهر رمضان، ومن أول ليلة من ليالي رمضان. Bahkan di bulan Ramadan ini, Allah memberikan keberkahan dari awal malam bulan Ramadan sampai akhir. Sampai-sampai dari awal bulan Ramadan, Allah buka pintu surga seluas-luasnya bagi yang menginginkan. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan dikatakan daripada
sedikit daripada kebaikan, maka ambillah kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan kita tidak mendapatkan daripada kemuliaan tersebut. Karena kebanyakan orang ketika di bulan Ramadan mereka masih bermaksiat, padahal setan sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Maka dari itu, semakin kita ingin beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan kita beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Semakin kita ingin maksiat kepada Allah, Allah mudahkan maksiat kita. Jangan sampai kita termaksud orang-orang yang merugi ketika masuk kita di dalam bulan Ramadan. إذن لابد من النية من هذا الوقت نستعد من الآن. شوفوا كثير من الأمهات الآن الأزواج في البيوت يستعدون، لابد يعملون مأكولات معينة لهذا الشهر ما هي موجودة في الشهور الأخرى. مباح لك أن تستعد، أنت تعمل هذا تعمل هذا، لكن نعمل العظيم الأعظم من هذا أن تستعد للطاعة وليس لمجرد الأكل. بعض الناس بل يمكن الغالب يأكل في شهر الصوم أضعاف ما يأكل في العام، وجعل هذا الشهر شهر الأكل لا شهر الصيام. Masya Allah. Kata beliau, kalau kita ingin berhasil di bulan Ramadan, wajib dengan diri kita niat masing-masing. Kenapa? Karena sebagian daripada orang, mereka itu kalau sudah mendengar bulan Ramadan, yang dipikirin hanya makan saja. Jadi yang dipikirin, hari ini mau seumpama buka puasanya dengan es nyiur, nanti besok dengan apa lagi, dengan es jeruk. Itu saja yang dipikirkannya. Bahkan sebagian dari orang, ya, ketika di bulan Ramadan makannya itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Subhanallah. Dan itu enggak masalah kata beliau, akan tetapi jangan sampai kita banyak makan saja namun ibadah kita dikit. Tapi kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan, ya, untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi jangan yang dipikirin hanya makanan saja. الفريضة فيه ب70 فريضة فيما سواه. تصلي فريضة العشاء كأنك صليت 70 فريضة. هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. اللي يقولون أصحاب عندنا في حضرموت بلا كيل، يعني شيء عظيم. فريضة واحدة تحسب ب70 فريضة. Bahkan kalau kamu sholat di bulan Ramadan satu sholat saja, ya, Allah ganjar dengan seperti pian 70 kali sholat. Subhanallah. Yang tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lainnya. Makanya orang Hadramut itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka itu perbanyak ibadah. Kenapa? Bayangkan satu kali sholat saja Allah ganjar dengan 70 kali sholat. Subhanallah. والنافلة فيه بفريضة فيما سواها. تصلي نافلة كأنك صليت فريضة في غير رمضان. Bahkan di bulan Ramadan, kalau kamu mengerjakan sholat sunnah, pahalanya seperti kamu mengerjakan sholat wajib. Subhanallah. فلا يعني تجعل شيء من الفروض تفوتك في رمضان، فضلا عن أن تفوت يعني في جماعة أو في مسجد. أنا ما أدري هل في حد يصوم ولا يصلي، هذا ما أعتقد. نقول إن شاء الله ربنا يهدينا يهدي الجميع. يعني لا تجعل شيء من الصلوات هذه تفوتك، خصوصا صلاة العصر ربما أنت نائم، أو صلاة الصبح ما ينبغي. قل أنا صائم ولو صائم، لابد تحافظ على الصلاة. Dan jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita meninggalkan satu saja kewajiban yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan kata beliau tadi, apakah mungkin ya ada orang yang puasa tapi kada sholat? Dia puasa tapi nggak sholat, seumpama dia puasa capek, lapar, tapi nggak sholat asar. Dengan ngomongnya saya lapar, saya haus, saya kecapean. Nah ini hal-hal yang tidak baik, ya, dan hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan, apalagi terkhususnya di bulan Ramadan. وإذا حافظت على الفروض تحافظ على صلاة التراويح. هذه نافلة ما تكون إلا في رمضان. بقية النوافل ممكن في رمضان في غير رمضان، لكن التراويح هذه ما يجوز. لو حدا الآن بيصلي في شعبان ما نصلي تراويح، يجوز؟ ما يجوز. ما في صلاة تراويح إلا في رمضان. صلاة التراويح هذه لابد تأتيها بفرح، وأن تصليها 20 ركعة. صليها في المسجد الذي يقرأ بتأني وبتجويد حتى ذوق معاني القرآن. مش تذهب إلى المساجد الذي تسرع، تريد تقرأ، تبغى وين؟ تبغى وين؟ لا وين؟
لابد انك تختار المسجد اللي ترتاح نفسيا فيه وتكون فيه قراءة معتدلة، لا يتأخر إلى آخر الليل ولا هو العجل، بحيث انك ما تشعر بشيء من لذة العبادة. Bahkan kata beliau, kalau kamu ingin mengkokohkan dirimu dengan sholat tarawih, maka yang pertama jaga sholat wajibnya dulu. Jaga sholat wajib, baru kamu bisa menjaga sholat tarawihmu. Karena kebanyakan orang ketika mencari masjid-masjid yang untuk dipakai sholat tarawih, nyarinya yang masjid yang cepat, yang bacanya terkadang nggak jelas didengar, yang gerakannya seakan-akan ingin mempunyai tujuan yang lain. Nah itu jangan. Carilah masjid-masjid, carilah tempat kamu sholat tarawih, ya, tempat yang membuat hatimu itu ingat Allah, ya, tempat yang membuat hatimu itu ketika sholat tarawih kamu itu tenang hatimu. Ya, jangan cari tempat-tempat yang terlalu cepat sholat tarawihnya. كذلك لا تتابع أو تبحث عن المساجد اللي تصلي 8 مثلا، أنا ما أبغى أصلي 20، أصلي 20 عن تراويح هكذا. أجمعت الأمة على إنها 20، ما الصحابة ما صلوها إلا 20، كيف أنت تبغى كمان منهم؟ الصحابة صلوها 20 زمن بعد زمن وقرن بعد قرن إلى قرنا هذا، ظهروا بعض الناس يقول لك لا بنصليها 8 عمال. الصحابة ما صلوها إلا 20. جيبوا لي حد من الصحابة صلاها 8، ما في. صلاة التراويح 20 ركعة. أما ما يقال من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حديث السيدة عائشة لم يكن من صلاة الليل إلا 11 ركعة في رمضان في غير رمضان، هذا بالنسبة للوتر. أما التراويح هذه في سائر العام، أقصد في رمضان ما يكون في سائر العام يعني تراويح. لذلك هذا ما ينضبط، هذا ينضبط على ليش؟ لأنها قالت في رمضان وفي غير رمضان ما زاد على 11 ركعة. إذا هي تتكلم عن شيء في غير رمضان، في غير رمضان هذا الوتر، هذا 11 ركعة، صلي 11 ركعة. والعجيب إنه الناس اللي يقولون إنه صلاة التراويح 8 ما هي 20 ما يصلون الوتر في غير رمضان، ما يصلون 11 ركعة، يبغوا ولا فقط هذا ركعت في رمضان يقول لك 8 ركعات تراويح و3 ركعات وتر. طيب خلوها في غير رمضان، لأن الحديث يقول في غير رمضان وفي غير رمضان، خلوها في غير رمضان 11 ركعة الوتر، ولا ليش الانتقاء هذا؟ إذن صلاة التراويح 20 ركعة. Bahkan kata beliau, sholat tarawih ini sunnah yang dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Jadi jangan ditinggalkan. Kebanyakan dari orang, mereka cari masjid yang hanya sholat tarawih 8 rakaat. Nah ini yang tidak masuk akal kata beliau. Karena ini tidak dipakai sama para sahabat. Kalau pian ingin dalil yang betul dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sholatlah tarawih 20 rakaat. Karena nggak ada kata beliau sampai coba kasih kami dalil yang mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat. Nggak ada kata beliau. Yang namanya sholat tarawih harus dikerjakan 20 rakaat. Ya, kenapa pian ini malas-malesan? Ya giliran cari masjid, saya malam ini sholat tarawih 8 rakaat aja. Ikut siapa kamu? Kalau kamu ikut Nabi, kalau kamu ikut para sahabat, kamu sholat tarawihnya 20 rakaat. Walaupun ada hadis yang mengatakan, ya Sayyidatina Aisyah, ya sholat witir ketika di bulan Ramadan itu 13 rakaat. Ya, salat 10 rakaat. Sholat tarawih di bulan Ramadan, tapi bukan digabung sama sholat witir. Ya, sholat witir di bulan Ramadan, tapi tidak digabung dengan sholat tarawih. Ya, kebanyakan dari orang zaman sekarang, ya mereka sholat 13 rakaat digabung sama tarawih, dan ini yang salah. Jadi kalau kamu ingin ikut Nabi, sholatlah tarawih 20 rakaat. Cari tempat, cari masjid yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. والعجيب انه الانسان اول ليله ما شاء الله في الصف الاول ويمكن المسجد ملآن من الجدار الى الجدار، لكن في الليله الثالثه او الرابعه او حتى العاشره ما نجد، ربما نجد صف فقط او اقل من صف المسجد. Bahkan kata beliau, subhanallah, orang-orang ini kalau awal Ramadan masjid itu penuh masjid, tapi kalau sudah hari ketiga, hari keempat, paling yang sholat 1 shaf saja, yang lainnya kabur semuanya.
وهكذا ما كان النبي هكذا، بالعكس كان يجتهد كلما مر عشر كان اجتهاده فيها أكثر، حتى ما تأتي العشر الأواخر اللي هو يكون اجتهاده فيها أكبر وأعظم من اجتهاده في العشر الأول والعشر الأواسط. Ini sangat berbeda sama di zaman Nabi. Orang-orang di zaman Nabi itu, mereka itu ketika awal Ramadan semangat ibadah. Semakin pertengahan Ramadan semakin tambah ibadahnya. Semakin akhir Ramadan semakin tambah ibadahnya. Berbeda sama zaman sekarang. Awal Ramadan semangat, pertengahan Ramadan kabur semua, nanti ketemu lagi ibadah di akhir Ramadan orang zaman sekarang. Nah, itu yang salah daripada dari amalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما سبب هذا التراخي والضعف والكسل؟ Apa sih sebab kita itu malas beribadah? Sebab dari kita sungkan untuk ibadah? من الأسباب كثرة الأكل. إذا أكل الإنسان كثير عند الإفطار هذا أول سبب، لأنه أول بيأخر صلاة المغرب، يجي ما بيأديها في أول وقتها. Sebabnya apa kata beliau? Karena kita itu kebanyakan makan ketika buka puasa. Kalau pian banyak makan ketika buka puasa, pasti pian akan meremehkan sholat maghrib. Karena kekenyangan tadi, nanti aja sholat maghrib. Pasti itu sudah kata beliau. يقين هذا كل واحد يفهم. أول تكبيرة الإحرام يقين ما بيحصلها. Dan itu pasti kata beliau. Sangat yakin kata beliau. Yang paling pertama, nggak mungkin bisa sholat jamaah, takbiratul ihram nggak mungkin ikut sama imam. صلاة الجماعة ما يحصلها. Nggak mungkin bisa sholat jamaah kalau kekenyangan sudah. أول بيشرب، أول بيأكل، ويمكن يبغى يسوي شوية هكذا دخان. Terkadang orang habis makan mau minum, habis minum mau nyantai, habis nyantai mau ngerokok, kebanyakan orang. Jadi nggak mungkin bisa sholat maghrib kalau kekenyangan. فإذا صلى المغرب بعد ذلك خلاص يحتاج ينام شوية. أذن العشاء ما يستطيع يقوم، بدنه ثقيل ما يقدر، ملآن بطنه ملآنة يعني بالمأكولات الأنواع ما شاء الله. أنا ما أعرف التنوع وذكرها لهم، هذا وهذا وهذا، كيف بيقوم؟ ما بيقوم، ما يقدر يقوم. لكن لو هو اكتفى يعني القليل فقط سيأتي إلى صلاة المغرب يدركها، يأتي وقت صلاة العشاء وقت صلاة التراويح وهو خفيف، ما في تعب، ما يسأل. Kata beliau, kalau orang yang banyak makan ketika buka puasa, ya, pasti pertama setelah makan dia akan ngantuk, pengen nyender dulu, pengen nyantai. Akhirnya apa? Nyantainya sampai azan isya, sholat maghribnya lepas. Nah, itu yang salah bagi kita. Tapi kalau kita ketika buka puasanya makannya sedikit, diawali dengan kurma dulu, minum sedikit aja, pasti badan kita itu enteng untuk ibadah, ya, semangat untuk ibadah. Tapi kalau kita banyak makan ketika buka, pasti kita akan malas dan kita mengantuk untuk ibadah kepada Allah. نأتي لتلاوة القرآن، لابد من الآن تكون عندك همة. كم تبغى تقرأ من القرآن؟ تبغى 10 ختمات أقل شيء هذا. في كل 3 أيام تختم ختمة فيها في رمضان، وبعضهم أكثر وأعظم. فإذا كنت تبغى 10 ختمات في رمضان لابد تعمل لك جدول من الآن. كل يوم أنا سأقرأ 3 أجزاء مثلا، بعد كل صلاة سأقرأ مثلا نصف جزء مثلا، ستختم في كل 3 إذا أنت تقرأ بهذه الكيفية. Jadi kata beliau, paling minimalnya orang yang ingin dapat berkah Ramadan, ya, menghatamkan Al-Quran itu 3 hari 1 kali kata beliau hataman. Jadi 1 hari 10 juz. Ya, pian jangan coba-coba nanti. Ini untuk beliau aja ini. Ya, karena beliau masya Allah. Ya, jadi itu yang paling minimalnya. Kalau dan pian itu harus punya tekad. Ya, tahun ini saya ingin hatamkan Al-Quran 10 kali. Ya, dan jangan sampai malas-malesan, harus semangat. Ya, minimal apa kata beliau? Ada yang ada orang-orang ulama yang lainnya itu 1 hari 1 kali hatam kata beliau. 1 hari paling minimal setengah Al-Quran dibaca. Nah, kita kalau tidak bisa melakukannya, minimal kita berusaha dari sekarang, ya, untuk berusaha menghatamkan Al-Quran. Berusaha ya. Berusaha. Dari sekarang. لابد يقرأ من القرآن حتى يتعود. إذا جاء رمضان يكون سهل عليه. Harus dari sekarang Al-Quran itu dibaca, ya, agar ketika masuk Ramadan
ya, lisan kita itu sudah terbiasa untuk baca Al-Quran. وهكذا جميع الطاعات ولا يغلق الباب الآخر باب المعاصي لأن ما يمكن أن يقول أنا نعم بقرأ قرآن أنا سأصلي أنا سأصوم لكن الباب الآخر هذا بابقي مفتوح لابد عندي الجوال لابد عندي عادة أنا ما أعرف ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada apa banyak karena lomba sekarang. Semuanya tutup. Kalau mau ibadah, kalau mau main-main tidak apa-apa ya. Kalau bulan Ramadan, bulan yang biasa, oke, nggak apa-apa. Antum terserah mau apa, oke. Tapi kalau yang kamu lebih tahu ini bulan istimewa. Mungkin ini yang terakhir bulan Ramadan, mungkin tahun depan tidak ada ya, tidak ada. Bisa enggak? Mungkin bulan tahun depan mereka tidak ada. لو كان الناس على هذه أن يقول إنه هذا ربما يكون أفضل لي هل ستراه سيتوانى ثم سيفتح الجوال ويفتح هذا ليس حرام أنا ما أقول إنه حرام لكنه هذا الذي يأخذ وقت القرآن وإلا لما قلنا نختم في كل 3 أيام هو كبير لا ما هو كبير الأوقات الذي نقضيها مع الجوال أكبر وأعظم أضعاف ما نقضيه مع القرآن. Kata beliau, kalau pian-pian ingin seperti tadi menghatamkan Quran yang banyak, maka harus lupakan itu HP pian dulu. Tutup HP pian bujur-bujur. Yang punya Instagram jangan dimainkan dulu, yang punya WhatsApp disingkirkan dulu, yang punya TikTok jangan dilihat dulu. Agar kenapa? Agar sukses untuk membaca Al-Quran. Karena saya lihat, kata beliau, penyebab orang-orang malas baca Quran ketika di bulan Ramadan karena penyebab HP. Karena penyebab HP. Kalau HP ini disingkirkan, yang beliau katakan tadi, ada orang yang menghatamkan 1 hari 1 juz, 1 hari 1 Al-Quran. Ya, itu pasti bisa kita lakukan, nggak susah kata beliau, asalkan jangan sibuk dengan HP. Karena banyakkan orang dia ketika di bulan Ramadan lupa dengan Al-Quran karena sibuk main HP. Kata beliau bukan karena haram ini, nggak haram kata beliau, tapi khusus di bulan Ramadan jauhkan dulu ini, jangan sibuk main HP. Nanti kalau mau sibuk main HP di bulan yang lainnya, tapi khusus di bulan Ramadan kita sibuk untuk membaca Al-Quran. Siap tutup HP-nya? Siap? Siap? Bojoran kan kata Sidin? Awas biang ya. Masya Allah, الآن الشيطان يصفد ويغل لكنه مرتاح جدا أنه سيأخذ إجازة في موجود من ينوب ووكلاء كثير عن إبليس وعن الشياطين في أثناء ما إبليس يعني مصفد هو يقضي فقط إجازة كأنه يرتاح منكم وإلا فالوكلاء كثير فهو مطمئن إنه عمله مستمر حتى ولو كان في شهر رمضان. Makanya kata beliau ketika bulan Ramadan itu setan, iblis, itu santai semuanya. Kenapa? Karena sudah banyak program-program yang beliau tanamkan untuk dipakai di bulan Ramadan. Makanya mereka itu santai, nggak capek lagi mereka itu menghasut kita. Kenapa? Karena program-program mereka telah tertanam di dalam otak kita. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu dengan program setan. فأنا أعرف إنه ربما الإنسان يقول صعب أنه يغلق التلفون صعب، فإذا قلنا صعب اغلقوا بعض الأوقات. إذا ما تستطيع تغلقه في كل الأوقات أنت حدد أوقات، قل من الساعة كذا إلى الساعة هكذا، انظر لله نذر أنك لن تفتحه، لأنك إذا قلت أنا لن أفتحه بدون نذر ستفتحه يعني ستفتحه. لكن إذا نذرت لله من الساعة مثلا الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء ما تستطيع بعد ذلك، أنه هذا في نذر، هذا في كفارة، هذا في حرام. ما تستطيع من الساعة 8 إلى الساعة 8، قل من الساعة مثلا 8 إلى الساعة 4 إلى الساعة 6 وهكذا. اغلق هذا، إذا أغلقت هذا
تقدر تفتح القرآن. أما ما دامك مع هذا صعب. Kata beliau, kalau emang kita tidak bisa sepenuhnya meninggalkan HP, minimal kita itu bikin jadwal. Seumpama jam sekian waktunya main HP. Jam sekian HP-nya ditutup. Agar kenapa? Agar ketika kita tutup HP kita ini, ya, kita bisa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa ya, melakukan hal seperti itu tadi, kata beliau, tidak akan mungkin kita bisa ingat sama Al-Quran. Pasti yang kita lebih ingat adalah HP. Tapi kalau pian-pian ikut rumus beliau tadi, ya, bikin jadwal main HP ya, dan jadwal baca Al-Quran, ya, insya Allah pian bisa baca Al-Quran. وهكذا يعني إذا استمريت على هذا الجدول وهذا الترتيب ما تأتي ليلة القدر إلا وستنالها وستظهر عليك بركتها وآثارها. أما واحد اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وإذا قاعد تشوف هذا ما يمكن. فين الدليل على الصدق؟ وين الدليل على استعدادك لليلة القدر؟ Kata beliau, kalau pian tadi pakai jadwal seperti tadi, insya Allah pian semua dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Tapi kalau pian hanya doa saja, ya Allah berikan kami Lailatul Qadar, tapi sambil lihat WA, apalagi sambil lihat TikTok, ya Allah berikan Lailatul Qadar, sambil lihat TikTok. Bagaimana ini mau dapat Lailatul Qadar? Bagaimana keinginan pian untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana daripada berusaha pian untuk dapat Lailatul Qadar? Tapi kalau pian pakai jadwal yang tadi, yang sudah dirumuskan sama beliau tadi, ya, maka insya Allah kita semua ya, masuk bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Man fattara fihi sa'iman كتب الله سبحانه وتعالى له مثل أجره ولو فطرت على شربة ماء، فطرت على تمرة، لها أجر كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Dan beliau juga menganjurkan ya, bagi orang-orang yang dermawan untuk memperbanyak ya, memberi orang makan buka puasa. Kenapa? Kata beliau, ya, orang yang memberikan orang makanan untuk buka puasa, walaupun hanya minuman saja, kata beliau, ya, maka pahalanya didapat sama seperti orang yang puasa tersebut. Subhanallah. أن تفطر على حلال وتصوم وتفطر على حرام، أموال الناس تأكلها تفطر بها، كأنك يعني كما الواحد الذي يشتغل من الصباح إلى المساء ثم يأتي نهاية اليوم يريد أجرة، ما في أجرة. رب صائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فلا بد أن تفطر أقل شيء على إن لم يكن حلال صرف أن لا يكون فيه شبهة. Kata beliau, dan kita harus ya, berhati-hati dengan makanan buka puasa kita. Jangan sampai ketika kita makan makanan buka puasa dengan hal-hal yang haram, dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan dari manusia ya, ketika mereka buka puasa yang didapat hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena seperti orang yang bekerja dari subuh sampai sore dia bekerja, malamnya nggak dapat gaji. Ya, begitu pula orang yang makan haram ketika buka puasa. Dari pagi sampai sore dia susah payah menahan lapar dan haus, ketika malam tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mazalu merakizin wala khalas salam. Masih fokus atau sudah hilang? Kata beliau, kita selesaikan atau mau sedikit lagi? Atau udah capek? ينعسون. المهم طالما ينعسون خلاص نكتفي بهذا. نسأل المولى أن يبارك لنا في بقية شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على القيام وعلى الصيام، وأن يحفظنا من الآثام، يعتقنا من النيران، يختم لنا بالإحسان إنه حنان منان، كل أعمالنا نياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد الصالحين. بارك في الحبيب حسن وفي هذا المجلس وفي أهل وفينا وفيكم في الحبايب كلهم في الحاضرين أجمعين، بركة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية، يدفع ويرفع عنا وعنكم كل أذى وكل بلية، وأن الله سبحانه وتعالى ينفس كربة المكروبين، ينصر أهل غزة وأهل فلسطين، يذل الكفرة والمشركين أعداء الدين، يا جبار يا قهار يا متين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض، يا جبار يا قهار يا متين. ارحم اللهم موتاهم
اللهم ارحم كسرهم آمين. اللهم اجبر كسرهم آمين. اللهم كن لهم يا أكرم الأكرمين آمين. وسد جوعتهم وآمن خوفهم وروعهم آمين. يا أعظم يا أكرم من سئل ويا أكرم يا أعظم من أجاب آمين. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Fajazakumullah khair. Atas kehadirannya, insyaallah datangnya selamat, insyaallah pulangnya selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dari mana, Mas? Waalaikumsalam. Jemaah.